готов, если что, с Там есть с кем российским драться. бойцом? Там есть с кем драться пока что. Еще не готов. Тебя ведь... Petarung yang telah lama tidak muncul di oktagon, Zabit Magomedsarypov asal Dagestan, Rusia, pernah mengungkapkan apakah dia telah melebihi bintang Dagestan Khabib Nurmagomedov. Hal ini dikarenakan dengan gaya bertarung Zabit dengan dua kekuatan gulat dan tendangan. Sampai ada beberapa orang yang mengklaim bahwa dia bisa saja melebihi Khabib. Terlebih lagi disebabkan Zabit memiliki tendangan kenibar submission yang di masa aktifnya di dalam oktagon sangat dikenal sama sekali. Meski beberapa orang mengklaim untuk membandingkan Zabit dengan Khabib, namun petarung yang tidak memenuhi syarat untuk peringkat regional karena tidak aktif ini tidak pernah menyetujui pertarungannya dengan The Eagle. Meski pada saat itu dia ditawarkan bertarung dengan mantan juara kelas divisi ringan. Meski Zabit di saat penawaran pertarungan dengan Khabib harus menaikkan berat badannya, namun keharusan ini bukanlah alasan dibalik penolakannya untuk bertarung dengan Khabib Nurmagomedov. Petarung yang terakhir berkompetisi di tahun 2019, Zabit Magomedsarypov, menyatakan alasan penolakannya itu dikarenakan memang ia benar-benar tidak pernah menginginkan pertarungan dengan The Eagle. Di samping Zabit menganggap The Eagle adalah bagian dari saudaranya, dia juga memang tidak ingin bertarung dengan petarung dari senegaranya. Lantas, apakah memang benar bahwa Zabit pernah mengatakan jika keterampilannya di dalam oktagon melebihi Khabib Nurmagomedov? Yuk, mari kita dengarkan bersama pengakuannya. Готов, если что, с Там есть с кем российским драться. бойцом? Там есть с кем драться пока что. Еще не готов. Тебя ведь периодически спрашивают, да, о потенциальном бое с Хабибом. Ну, были такие вопросы когда-нибудь в твоей жизни? Как вопрос? Да, ну типа, Вопрос, готов да. ли ты драться с Хабибом? С Хабибом я не готов драться, конечно, не готов. Ну, это просто бессмысленно, наверное. Не то, что без меня, я этот человек уважаю, да, как брата, но если не подерусь, тогда... Если подерусь, то только в легкую, в спарринге, в зале. Конечно, в зале это можно. Знаем. А в спарринге вы нормально? Ну, то есть, где, в чем разница? Ну, перед публикой, да, что-то доказывать, и в зале это другие разные вещи получаются. В зале проблем нет, в спарринге, наоборот, получать друг друга помогаем. Я-то еще с ним не работал в зале и не тренировался вместе. Кто в борьбе, интересно, сильнее? Кто, я или Khabib? Ya. Zabit Magomedsarypov yang telah 2 tahun tidak berjibaku di dalam oktagon, meskipun tidak berperingkat karena petarung harus memiliki setidaknya 1 pertarungan MMA yang diselesaikan dalam 2 tahun terakhir untuk mendapatkan peringkat itu, masih menjadi gambaran bumerang sekembalinya ia ke dalam oktagon yang direncanakan pada pertengahan 2022 ini. Gaya serangan dengan ground and pound terlebih lagi dikenal dengan serangan kenibar submissionnya, menjadikan potensinya digadang-gadang sebagai calon juara masa depan di kelas bulu UFC. Banyak orang belum melihat, apalagi mengetahui jurus kenibar submissionnya yang telah ditampilkannya di beberapa pertarungannya. Namun seiring jeda yang demikian lama, Zabit mengkhawatirkan anggapan jika keterampilan kenibar submissionnya merupakan contekan dari petarung lain yang diduganya salah satu bintang UFC telah menguasai gaya serangan seperti itu. Такие приемы внизу делаешь, люди не видели такого никогда. Что ты, откуда ты взял этот на ногу? Рычаг. Как тебе это в голову приходит? Ты как-то машинально срабатываешь в этом смысле? Ну, именно вот это бой, честно говоря, мы готовились к этому. Я видел, что он спину отдавал. И у нас хороший тренер в Америке, Рикардо Алмедо. Он показывал, да, это прям. А там, да, меня этот парень сделал бой, все подумали, что я у него скопировал, типа после него сделал. А по идее, мы перед боем тоже это прям там с ним отрабатывал. То есть это не внезапно? Не, внезапно, да. Ты можешь ответить на вопрос, почему ты настолько крут и в стойке, и в борьбе? Да, не круто. Ну, я стараюсь, честно, разнообразие. Люди любят, стараюсь для них все делать.
Мечта стать чемпионом UFC? О, мечта тоже что, ну, есть как хочется. Цель, да, моя цель, не мечта, как цель, потому что я... Berikutnya ada kabar dari Eagle FC pimpinan Khabib Nurmagomedov yang tampaknya sedang menyiapkan pertandingan ulang antara Hector Lambert versus Alexander Slemenko di bawah bendera Eagle FC. Di Instagram, mantan superstar UFC yang tak terkalahkan itu memposting foto dirinya bersama Lambert dengan menuliskan, "Siapa yang ingat penampilan makhluk buas ini? Ketika saya pertama kali memulai penampilan saya untuk Ocean, Hector sudah menjadi bintang dan badai di kelas menengah Amerika Serikat." Apa satu-satunya konfrontasinya dengan Slemenko yang senilai Hector Lambert dan Alexander Slemenko dengan Liga Eagle FC MMA masih memiliki satu pertarungan dalam kontrak. Akan menarik untuk melihat pertandingan ulang mereka di Eagle FC. Lambert dan Slemenko pertama kali bertemu pada tanggal 28 Oktober tahun 2010 sebagai anggota daftar Bellator MMA. Petarung Kuba Australia itu mengalahkan Slemenko, muncul sebagai pemenang melalui keputusan bulat setelah 5 ronde. 12 tahun setelah pertemuan awal mereka, sepasang veteran kelas menengah itu menemukan diri mereka bertarung di organisasi yang sama untuk sekali lagi. Untuk saat ini, Lambert dijadwalkan untuk membuat debut Eagle FC melawan sesama alumni UFC Thiago Silva. Hingga saat ini, Lambert belum terlihat beraksi sejak kekalahan mutlaknya dari Thales Leites di UFC Fight Night 137 pada tahun 2018. Dan dia juga belum pernah memenangkan pertarungan sejak 2014 ketika dia mengalahkan Jack Shell di UFC 171. Sementara itu, Slemenko melakukan debut kemenangan di Eagle FC 42 Oktober lalu. Petarung Rusia itu tampaknya bangkit kembali karena ia sekarang memiliki 3 kemenangan berturut-turut di bawah ikat pinggangnya. Hector Lambert dan Thiago Silva adalah di antara mantan petarung UFC yang melakukan debut promosional mereka di Eagle FC 48 pada tanggal 20 Mei mendatang di FLX Cash Arena di Miami, Florida. Mereka akan bergabung dengan mantan juara kelas berat UFC Junior Dos Santos yang akan memimpin pertandingan melawan Yorgan De Castro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ну, типа, готов ли ты драться с Хабибом? С Хабибом я не готов драться, конечно, не готов. Я или Хабиб? Я. Конечно, Хабиб. А там до меня это парень сделал бою, а все подумали, что я у него скопировал, типа просто у него сделал. А по идее... Ну, я стараюсь, честно, разнообразие. Люди